ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण
విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సప్రభాం మే గోపాగా ఏ సభ్యా సభాసదః తానింద్రిగావతః కురు సర్వమాగురుపాసతాం. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీచత్రికస్యవేభ్యో నమః. ఇదం బ్రహ్మ పుణీమహే బ్రహ్మా పునాతు నిరుపమగుణ సింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిలవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః. నిజచరణ సమర్థాసక్త భక్తౌ కరక్షీ నివృతగే మే స్వాంగ్రిభక్తిన్ వితన్వన్. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం తుదర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతకే. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే దేంగ్రియకం స్మరామి. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనికరం येन సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవదే వికనసే నమః. శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం వికనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవన్ ధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవానున్వితాం ప్రాణానాగమ్యాం. अस्यां श्रुतौ श्री भगवदाज्ञा भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं वसुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्याराधनकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं
पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ॐ धारसप्तसुजमानशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिघ्नं प्रतिवादेशुत्ताकं सुदृगं शर्म इदमापशिवा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा श्रुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः ॐ ये सहस्रं व्यक्तिगा पाशावता पुरुत्रा तेभ्यो विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमरदस्वस्य करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले वरुणमावाहयामि पचे समावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि गणस्पतिमावाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनं पवाग्नेयो यस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदा त्वं मयितो अनुशम्भो विराजन्ते सुनिदत्तां प्रेषामधीशोपदानामनादिः यामेडस्तां दलितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि जगामावाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः हितमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः शान्ताग्रमः हराग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवत्प्रज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुप्रोक्षितम् अस्तो प्रजापतिप्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः तो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्य जगतो वतानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासाविपण्यवो जाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणिगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षप्रजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं दस्तनाभिर्वशे मदेवगितं गिदायुः हृतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिता गुर्गन्तोः आदित्योऽन्तरिक्षवदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनामयितर्जद्वर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रविषं यदा वै सूर्यमुदेति अदनक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं वस्येत् तावत् कुर्वीत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो श्रीश्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणे पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्वास्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टमेव स्मृतदातो प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणे पुण्यां वस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्म हव्ये नमसो मसज्ञा मित्रं देवमतिगन्नो अस्तु अनुराधा नविषा वर्धगन्तः हृदञ्जीवमरुदस्सवीनाः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरजतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरजतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरजतां वृद्धिः समृद्धिः
पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामयापवस्थानवोर्ध्यसाधन आपो जनगता जनः पवमानस्ववर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता स पुनातमां पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधियां पुनन्तविश्व आगमः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कृत्वा क्रतो कुम्भृणो यत्ते विविक्तमक्षुषे अग्ने वितमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै बह्वे स्तनवो वीतपृष्टाः तगावन्तसमाज्ञेषु वयग्गस्यावतगौरगीनां वैश्वनरो सुबिर्मा पुनातो वातप्राणेने शिरोमगो भूः ध्यावा पृथिवीपगसापगोभिः प्रतावरी यज्ञिगे मा पुनीतां प्रगद्भिः सवितस्त्रिभिः वरजिष्ठैर्देवन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येते हृविस्सम्प्रदकम्बसं सर्वकं सभूतमश्नाते सवितं मातरिष्वणा पावमानीर्यो अद्येते हृविस्सम्प्रदकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्यगने ऋतुगाही पयस्वती हृविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे स्मृतकं विधं पावमानीर्जन्तुनः इमं लोकमदो अवं कामान् समर्दगन्तुनः देवे देवैः समावृताः पावमानी स्वस्यगने हृतगाही कृतश्चितः हृविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे स्मृतकं विधं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण अवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोद्यामगुम्भिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रपुरणाभिः पुनातु मां चदवेदामोर्दगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां देवार्त्वजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमाषाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिगृहा पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां दिस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निगतोऽस्तु जन्तोः तमः कर्तुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशम् सप्त प्राणा भ्रवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका येषुचरन्ति प्राणा गुहासगां निगताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गृहः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधघोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनो घृध्रा नागस्वदर्वणा नागं सोमः पवित्रमर्त्येति रेभण्णे अजामेकाकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीकं स्वरूपां वृणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनःपाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
करिष्ये ओम षण्णोदत्तामो जगर्तां स्वयंबुरग्रे मृतगे मृतागा ओम शेषमवाहयामि सहस्रेशमवाहयामि अनन्तमवाहयामि नगरदमवाहयामि शेषाग्रमः इदमासरं शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो ममेतामस्विना वगः स्वस्ति देवेन्द्रनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुब्रवामहै सोमं वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यारुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवान्द्रोस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्तं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निस्तनोदिते कृति स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दताग्नता जानता संगमे महे स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टने विमहद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यसोणाविवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसंगस्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतमानिशरणं प्रपद्ये संभादे शवयन्नो अस्तु शुभगं शुभम्
अन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैर्घ्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आसीर्वा नमस्तु इन्द्रः शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाविरूतिभिः शुद्धोदयं विधारया शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवाद्युणमागजन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः दैव्या होतारावृन्तपूर्वैरिष्टास्यामधनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्या अमेत्यं गोपात्मानस्य शिवार्षन्नो भाता पृथिवी तोकसाता तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गतप्रतीको गतयो निरग्नेर्गतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् गतप्रजस्वादेतो वहन्ति कृतं बिभन्सि गजा यक्षिदेवान् अवितेर्मन्यस्व सरस्तेर्मन्यस्व देवसवितप्रसुमा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसि मतस्वरुचो वेन आवह स बुद्ध्यापमास्य विष्णुः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजाजमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वेनं कर्मण्यं विधातो साधान्यं दत्तकं दास्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य वृष्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेमं विद्युमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो भागपूते स्तो विष्णोर्मणसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा कोशा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्त्वास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यान् दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयां व्यापिणमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि गोवगृह्णात्सवो गृह्णातो ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रियुगान् च देहि ॐ प्रणग को वप्रणयत्स वप्रणयत्तापो देवे प्रणगं सुखं साधकन्तरः को वो युक्तसवो युनक्तो संविषान्तां विषपात्रान् देवगज्यागे दक्षिणप्रणतो ब्राह्मणतीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयां मवाहयां रुद्राणवाहयामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमवाहयां बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयां वरुणमवाहयाम् आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयां कक्षमवाहयां सोमवाहयामि औपासिक विश्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ओं ब्रह्मणेष्णरपामि इन्द्राष्णरपामि वसुभ्योष्णरपामि मरुद्भ्योष्णरपामि रुद्रेभ्योष्णरपामि आपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुष्णरपामि बृहस्पतिष्णरपामि मित्रायुष्णरपामि वरुणायुष्णरपामि आदित्येभ्योष्णरपामि अस्यभ्यां पूष्णेष्णरपामि कक्षायुष्णरपामि सोमायुष्णरपामि औपासिक विश्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्योष्णरपामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चिरं त्रिपदश्रयामि आग्ने ज्योतिरसि समिधः स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तर्गं वक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पदे स्वापुणः त्वच्छेदेवेतनो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा वाक्पदे स्वापुणः त्वच्छेदेवेतनो सूर्यस्य स्वाहा देवस्था सविता पुनः त्वच्छेदेवेतनो सूर्यस्य स्वाहा कलसम्पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्यां गदगस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षता आच्य तिरुभिः इमामे इंद्राग्रमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराग्रमः ईशानाग्रमः अग्नये नमः जातवेसे नमः सहोसे नमः अजराप्रवे नमः नर्यापसे नमः पङ्क्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अहितरमुन्यस्व मृदरमुन्यस्व सहस्रमुन्यस्व देवसवितप्रसुमा ओम अगन्तगत्मा आत्मतवेदस्तेनेत्यः समर्दस्वदेर्दवर्तगतास्मान् प्रजापसंवत्सरेणान्नाद्येन समेदग स्वाहा
वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाग्निस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिघार्या चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जक्वा व्यागतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शव स्वाहा ओं भूद्भुवस्सव स्वाहा अविते नमः गुस्तादे नमः गुस्ताधवस्ते नमः गुस्तादेव सवितः प्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां भूतो श्री श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो आहारान्ते श्रलोपे मंत्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धा उपलोपे कार्योपर्यासे कर्मोपर्यासे तोदोष प्रायश्चित्तार्धम् अथो देवैष्णवोत्तरघोष्ये अविधिर्मन्यस्व स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा ओं मतो देवा अवन्तनाथ विष्णुचक्रमे पृथिव्यासुदाभिस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि वदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः उदर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यदगतो अवधानि पुष्पसे इन्द्रस्य गजस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः द्योजक्षरायुतग् स्वाहा अद्यप्रासायुमण्डवो जाग्रवागं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूद्भुवस्व स्वाहा अविते नमः गुस्तादे नमः गुस्ताधवस्ते नमः गुस्तादेव सवितः प्रासावीः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము గణోత్పలశిశిరం శేషాచలాధీశ్వరం బ్రహ్మాద్యచ్యుతమాధవత్మయుగలం లోకైకనేత్రోత్సవం వాసిష్టైः సనకాదిర్మునిగణైः సంస్తూయమానం సదా భక్తానామఖిలార్తదాగినమహం శ్రీవేంకటేశం గురుం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశమదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య లోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతీ తేజోవతి సంయమని రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పితిక్షీరసద్దోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రౌంజశాకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకబస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రమధ్యరేఖాగా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యజవ్వన కౌమారవార్ధకేషు రగసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతక సమస్తయుతక్షగార్థం సపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄనాం కుంభీపాకలోహిత ధామా తపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరిలోకే నివాసిత్యర్థం ద్విగుణీకృత అగ్నిష్టోమతినాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది తదక్రతో పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ వికనో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృగ్వదిర్మన్వదిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిరుక్త గృహ్యధర్మశాస్త్ర
ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಕನ್ಯಾದಾನಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಸಕಲ ಫಲಾವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ಕನ್ಯಾದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೌಮೋದಕೀ ನಂದಕ ಶಾರಂಗಾದಿ ದಿವ್ಯ ಪಂಚಾಯುಧರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈಕಾಸಭವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮಾರ್ಗೇಣ ಆಂಗೇರ್ಸ ಭಾರಗಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪಂಚವ್ಯೂಹವಿಭೇದೇನ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಪರತತ್ವವ್ಯೂಹ ಅಂತರ್ಗಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೇರ್ಸ ಭಾರಗಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ಖ್ಯಾತಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಳೇ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣ ಪೌತ್ರಾಗ ಆಂಗೀರ್ಸ ಭಾರಗಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತದೇವತಾ ನಿಕುಟಮಕುಟಮನಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾವತಾರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣ ಪುತ್ರಾಗ ಆಂಗೇರ್ಸ ಭಾರಗಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಗ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಗ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಗ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸ್ಕಾಗ ದಿವ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಗ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಗ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯೋಶೋಭಿತಾಗ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಗ ನಿಜಾವತಾರಾಗ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಗ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಗ ಸಕಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಗಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಗ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಭಾರ್ಗವಚ್ಯವನ ಆಪ್ನುಮಾನ ಔರವೇದಲ ಪಂಚಾರುಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಪ್ರಾತುನಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದಗುಣಾತ್ಮಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಂ ಉತ್ತರಬಳಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸೌ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಗಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನಿಮಿಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೈ ಧ್ರುವತ್ರಗಾನುಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋತ್ತಮೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಗಾಂ ಭೂದೇವ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ಷ್ಠವೇತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಜಗೀಷಯ ಕನ್ಯಾಂ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಶ್ರೀರಾಗಸಮೇಧಸೆ ಜಗತೋಹಂ ಪ್ರಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಗೆ ವಿಶ್ವಂಬರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತ್ ಕಮಲಾಪತಿಃ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಃ ಸಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು.
ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ತಾಯಿಯೇ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥವಳು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ, ಶ್ರೀದೇವಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಇವರಿರುವರು ಕೂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂಥವರು. ಇಂತಹವರಿರುವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. ವಿಷ್ಣು ಮನೋನುಕೂಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವರಿರುವರು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಡದಿಯರು. ಇಂತಹ ಇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾರು ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜಮಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಒಂದೊಂದು, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದುಂಟು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಂತಹ 4 ದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಂತರ ಈ ಕಂಕಣ ಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರೌಢಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕೃತಯುಗದ ಕಾಲಮಾನ ಏನು, ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಾಲಮಾನ ಏನು, ದ್ವಾಪರದ್ದು ಏನು, ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುಗದ್ದೇನು, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರೌಢಾದಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು
ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೃದಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದೇನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಇದು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸ್ವಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸ್ವಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹರಣ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸ ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ
వెలయుని నిట్టూరు పులవిసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు పొలయుని నిట్టూరు పులవిసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు దృఢస్య స్వహ పూర్ణమాచ్చ స్వహ బృహచ్చ స్వహ అనంతరం చ స్వహ ఓం భూ స్వహ ఓం భువ స్వహ ఓం శవ స్వహ ఓం భూర్భువస్వ స్వహ అవితే నమః గుస్తాదే నమః గుస్తాదస్తే నమః గుస్తాదేవ సవిధ ప్రాసామీః ప్రణానాగమ్యాస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనివాసనః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో రాజహోమం గరిష్యే అవితిరముణ్యస్వ అవితిరముణ్యస్వ స్వస్తిరముణ్యస్వ దేవసవిధ ప్రసుమ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవధనాత్ తదగ్నేరణుమణ్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవత్సరాత్ తదగ్నేరణుమణ్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవధనాత్ తదగ్నేరణుమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వహ ఓం భువస్వహ ఓం శివస్వహ ఓం భూర్భువస్వస్వహ అవితే నమః గుస్తాదే నమః గుస్తాదస్తే నమః గుస్తాదేవ సవిధ ప్రాసామీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనివాసనః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగముపాసనాగ్నో సవదోఢ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవదేవైష్ణవతిర్ఘోష్యే అవితిరముణ్యస్వ అముతిరముణ్యస్వ స్వస్తిరముణ్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువ ఓం మతో దేవా అవంతరాత విష్ణుభుజక్రమే పృథవ్యాసృతా విస్మః ఇదం విష్ణుభుజక్రమే త్రేధానదే పదం సమూఢమస్య మాకం సురే స్వః त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः स्वधर्माणि धारयन् स्वः विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्य स्वः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यचक्षुरागतग्स्वः अद्यप्रासो पञ्चमो जाग्रवागं वस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वः ओं भूस्वः ओं भुवस्वः ओं शिवस्वः ओं भूर्भुवस्वः अविते नमः गुस्तादे नमः गुस्तादोस्ते नमः गुस्तादेव सविधः प्रासामीः अस्यां शोधो श्री श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सकर्मांगमुपासनाग्नो कर्मसात् गुण्यार्थदृष्टान्त होमं करिष्ये अवितिरमुण्यस्व अमुतिरमुण्यस्व स्रवस्तिरमुण्यस्व देवसविधः प्रसुवा
ಓಂ ಹಿತಸ್ಸ ಕರ್ಮಣೋ ತ್ರೀಶಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಇಮಾಕರಂ ಅಗ್ನಗೆ ಸ್ವಹ ಅಗ್ನಗೆ ಎನ್ನಾದಾಗ ಸ್ವಹ ಅಗ್ನಯೇನ್ನಪತಗೆ ಸ್ವಹ ಪ್ರಜಾಪತಗೆ ಸ್ವಹ ಇಂದ್ರಾಗ ಸ್ವಹ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಹ ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ದೇವತಾಭ್ಯ ಸ್ವಹ ಸರ್ವತ್ರೈವಾದಿಷ್ಟಕಂ ಸರ್ವತ್ರೈವಾನಾದಿಷ್ಟಂ ತೋಷ್ಮೈ ಸ್ವಹ ಅಗ್ನಗೆ ಸುಷ್ಟಕೃತೆ ಸ್ವಹ ವಾಸ್ತುಪದೇ ನಮೋ ವಾಸ್ತುಪತಗೆ ಸ್ವಹ ಯನ್ಮ ಆತ್ಮನೋ ಮಿಂದಾಪುರಃ ಜದವೇದ ವಿಚರ್ಷಣಿ ಸ್ವಹ ಪುನರ್ದಕ್ಷಿಣಾತ್ ಪುನರಂದರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಪುನರ್ವೇಶ್ರಾಂ ಜಕ್ಷಾತ್ತಮಕ್ಷೋ ಸ್ವಹ ಇಷ್ಟೇಭ್ಯ ಸ್ವಹ ಪ್ರತಿನಿಷ್ಠೇಭ್ಯ ಸ್ವಹ ಬೇಗಂ ದೃಷ್ಟ್ಯೈ ಸ್ವಹ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೈ ಸ್ವಹ ದೌರಾತ್ಯೈ ಸ್ವಹ ದೇವೀಭ್ಯ ಸ್ವಹ ತನೋಭ್ಯ ಸ್ವಹ ಹೃದ್ಯೈ ಸ್ವಹ ಸಮೃದ್ಧೈ ಸ್ವಹ ಸರ್ವಸಮೃದ್ಧೈ ಸ್ವಹ ಓಂ ಯೇದೋ ಶತಿಜೀಮಗಿ ಸ್ವಹ ಸುಮೃತೇಜೋ ಮಗಿದೇಗಿ ಸ್ವಹ ಯಮಸ್ भूतिस्माते लपते नित्यकं सर्वयज्ञकृतंभूतिः आदित्यः समो नमः प्रगाशं जमदग्ने प्रगाघुषम् आपो विष्टामवस्थानभूतिसाधना आपो जनयताचनः यत्ते अग्ने जस्ते राहं प्रजा मयीन्द्रियं दातमयि मेदाम्बय प्रजा मय सूर्यो भ्राजो ददातो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वै यानि तेषामशेषेण कृष्णानस्मरणं परं कागेण वाचा मनसेन्द्रिये बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् सर्वं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि ओं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु अमेन महासोमागणः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं प्राचणीयं समर्पयामि यदास्कं मदास्मृत्यादयं सवनात्मक्षेमाय पुनरागमनाय गुणोपहारं समर्पयामि उपहारं समर्पयामि ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ತದನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಇವರೀರುವರು ಕೂಡ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರು, ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಿಸಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಈಗ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ
ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ವಿಷ್ಣೋರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದಖಿಲ ಗುಣಗಣೈಸ್ತತ್ರ ಭಕ್ತಿಂ ಗರಿಷ್ಠಾಂ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಂ ಮಮುವತ ಪರಿವಾರಾತ್ಮನಾ ಸೇವಕೇಶು ಯಸ್ಸಂಧತ್ತೇ ವಿರಿಂಚಿಶ್ವಸನ ವಿಹಗಪಾನಂತರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವೇಶ್ವಧ್ಯಾಯಂ ತಾರತಮ್ಯಂ ಸ್ಫುಟಮವತಿ ಸದಾ ವಾಯುರಸ್ಮದ್ಗುರುಸ್ತಂ. ವಾಯುದೇವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾಗಿ ಅವರ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.